হয়নি। নমস্কার, आज আবার জয় মা বুটিকের तरफ থেকে लाइव এসে গেছি। প্রচন্ড দেরি হয়ে গেছে। आज फिर आ गए हैं लाइव में 9 बजे के जगह में आपका 9:25 हो रहा है। ठीक, 25 मिनट लेट में आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जरा ज्वाइन हो जाइए, हम थोड़ा शेयर कर देते हैं। जिसमें যাতে শেয়ার করব, যদি আপনারা মানে শেয়ার করছি আপনারা যদি নোটিফিকেশন পাচ্ছেন তাহলে একটু ঝটপট জয়েন হয়ে যাবেন। আর জয়েন হয়ে আমাদের লাইভটাকে দেখুন, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের লাইভটাকে একটু দেখুন, একটুখানি শেয়ার করে দিন। আর আজ যে লাইভটা হচ্ছে সেটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে হচ্ছে। ইউটিউব চ্যানেল জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব থেকেও আপনারা দেখতে পাবেন লাইভটা। এখন লাইভ তো দেখবেনই, যদি পরে আবার দেখতে চান তো ইউটিউব চ্যানেলে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে এই ভিডিওটা থেকে যাবে। যেটা এখন লাইভ হচ্ছে আজকের মানে পরবর্তীকালে ভিডিওতে থাকে, আপনারা তাতে দেখে পছন্দ করে স্ক্রিনশট নিয়ে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 এ পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, যে শাড়িটা পছন্দ হবে সেই শাড়িটাই পাঠিয়ে দেবেন। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের কোনো শিপিং চার্জ নেই, केवल যদি सीओडी নিতে চান তখন 100 টাকা एक्स्ट्रा লাগবে। जयमा बुटीक फैशन हब का कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, शिपिंग ऑल इंडिया फ्री है। अगर आप लोग सीओडी लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। जितना प्राइस बताएंगे उतना ही प्राइस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज नहीं है। जयमा बुटीक फैशन हब का जो व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो साड़ी पसंद आता है और भेज दीजिए। आपका साड़ी 5 या 6 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा। বড়জোর এক সপ্তাহের মধ্যে 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে তোমাদের বাড়িতে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে শাড়ি পৌঁছে যাবে। তোমাদের খালি কি করতে হবে, একটুখানি স্ক্রিনশট তুলতে হবে, আর স্ক্রিনশট তুলে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের যেটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে সেটাতে পাঠিয়ে দিতে হবে। চলো আজকে শুরু করছি। যে যেখান থেকে নোটিফিকেশন পাবে, রিকোয়েস্ট আছে যে একটু লাইক, একটু কমেন্ট, একটু শেয়ার, নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে একটুখানি শেয়ার করে দিও, তাতে তোমাদের সাথে সাথে তোমাদের বন্ধুরাও জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের মানে যে শাড়ির প্রোগ্রাম হয়, কুর্তি হয়, যা হয় সমস্ত কিছু দেখতে পাবে। আর সব থেকে বড় কথা আছে, আর একটা মানে খবর দিয়ে দিই তোমাদের, 6, 7, 8 জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব থাকছে। কি ক্লাব হচ্ছে, ভলেন্টিয়ার ক্লাব, হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাব 1 নম্বর গেট, যে কালী মন্দির আছে সেইখানে এক্সিবিশন কাম টু সেল হবে। সেইখানে জয়মা বুটিকেরও একটা স্টল বসবে। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা যদি নিতে চান, দেখে নিতে, হাতে ধরে নিতে চান, তাহলে 6 থেকে নিয়ে 9 তারিখ অবধি 1 নম্বর গেট এয়ারপোর্ট, 1 নম্বর দমদম তে যেটা কালী মন্দির আছে সেই মানে ওইটাতেই মানে সেই ওটাকে কি বলবে, সেই বাউন্ডারির ভেতরে জয়মা মানে একটা মেলা বসবে, এক্সিবিশন বসবে। সেই এক্সিবিশনে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের একটা স্টল লাগবে। সেই স্টলে আসবেন, নম্বরটা আমি বলে দেবো। এখনো নম্বর আমি জানি না কত নম্বর পেয়েছি, নম্বরটা বলে দেবো। সেই নম্বরে আপনারা আসুন, আপনারা দেখুন, হাতে ধরে দেখে নিতে पारबेन, एकदम माने कोनो असुविधा नहीं, झटपट आसुन। आप लोग कोई भी अगर हाथ से अगर कोई भी दमदम के अगल बगल रहते हैं, वेस्ट बंगाल दमदम के अगल बगल कोई भी रहते हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहते हैं तो जो एयरपोर्ट दमदम एयरपोर्ट है उसमें स्टल लगेगा। এখানে আজকে একটুখানি আমার মনে হচ্ছে এটাকে রাখাতে আর একটু কালো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এটা
এটা সেটটা আসলে মারে, বুঝেছিস তো, ওই জন্য আরো কালো কালো লাগছে। ঠিক আছে, যাক্কা। दमदम एयरपोर्ट जो है उसमें जो काली मंदिर है, काली मंदिर के जो बाउंड्री है उसी में एग्जीबिशन कम टू सेल लगेगा। उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है जो दमदम के अगल बगल कोई भी रहते हैं, अगर देख के जॉय मां बुटीक फैशन हब का साड़ी को अगर देख के लेना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग आ जाइए उस एग्जीबिशन में, और जो भी जॉय मां बुटीक का जो भी प्रोडक्ट है सब कुछ आप उसमें कुर्ती, प्लाजो, साड़ी, हर चीज आप लोग हाथ में लेके देख के खरीद सकते हैं। ये रहेगा 6 अगस्त से 9 আগস্ট तक। যে এক্সিবিশনটা লাগছে সেটা 6 তারিখ থেকে নিয়ে 6 আগস্ট থেকে নিয়ে 9 আগস্ট অবধি 4 দিন থাকবো আমরা হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাবের মাঠে। তার মধ্যে আপনারা যদি আসতে চান তো আপনারা আসতেই পারেন আর এসে নিতে পারেন যা প্রোডাক্ট আছে জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবে। এতদিন লাইভে দেখছেন, ভিডিওর ওই পার থেকে দেখছেন, যদি চান তাহলে আপনারা হাতে ধরে নিতে পারেন। দেখুন এইটা একটা আমি শাড়ি পরেছি, দেখে পরেই বুঝতে পারছেন, ইউটিউবে ঠিক আসছে, পরে মানে আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন যে এটা কি শাড়ি। ঠিক আছে, এই आप लोग देख के आप लोग माने हम जो ये लिए हैं उससे ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या साड़ी है। ये शिफॉन है, एकदम प्योर शिफॉन में ये साड़ी हम दिखा रहे हैं, एकदम लाइट वेट, कोई वजन ही नहीं है। अगर आप लोग अगर हाथ में अगर लीजिएगा तब आप लोग को पता चलेगा, আপনারা হাতে নেবেন তখন বুঝতে পারবেন যে এটা কি শাড়ি, মানে একেবারে হালকা, মানে আমি বলবো এটা মানে হয় বড় জোর 200 ওজন হবে হয়তো না, 1.5 থেকে নিয়ে 200, 150 से 200 ওজন होगा। एकदम लाइट वेट, एकदम देखिए फ्लावर मोटिव में है, पूरा प्रिंट में है, फ्लावर में है, एकदम कुछ दिखाने का लायक माने कुछ दिखाने का है नहीं, क्योंकि ये एकदम पूरा माने फ्लावर प्रिंट में पूरा एकदम साड़ी एक ही है, একেবারে ফ্লাওয়ার প্রিন্টে দেখো পুরোটা একদম শিফন শাড়ি। গরম আর এই বৃষ্টির সময়তে খুব ভালো লাগবে, দুর্গাপুজোর সময় তো তোমরা এই শিফন পরে, আর রিকোয়েস্টও ছিল শিফনের, তাই জন্য এই শিফনটা নিয়ে এসেছি। যারা দেখবে যদি শিফন চাও দেখো এত সুন্দর প্রিন্টে পুরো শিফন, একদম লাইট ওয়েট শিফন শাড়ি, একদম খুবই আরাম। মানে এই দুর্গাপুজোর সময় পরে ঘোরো, শীতকালে পরো, গরমকালে পরো, একদম খুব সুন্দর শিফন শাড়ি। দেখেছো তো কি সুন্দর, এর মোটিভটা দেখো কি সুন্দর, ফ্লাওয়ার মনে হচ্ছে যে একদম ফুল ফুটেছে, গোলাপ ফুল ফুটেছে, কি সুন্দর দেখতে লাগছে। রিকোয়েস্ট ছিল, যার রিকোয়েস্ট ছিল সে যদি দেখো তো তোমরা দেখতে পারো, আর যার রিকোয়েস্ট নেই তারাও যদি ইচ্ছে করো তো নিতে পারো। অতি কম দাম, মানে এত কম দামে যদি শিফন শাড়ি পাওয়া যায়, একটা মানে যারা রোজ দিন অফিস যাচ্ছে, তারপর মানে অফিস যারা করে, কলেজে যাক, স্কুলে যাক, অফিসে যাক, মানে ডেলি ইউজ, বা যারা হয়তো মানে বাচ্চাদের স্কুলে ছাড়তে যাচ্ছে, नीचे जाच्छे, मार्केट जाच्छे, माने शिफॉन साड़ी रफ यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। रफ यूज के लिए शिफॉन साड़ी बहुत अच्छा है, आप लोग ले ही सकते हैं। इस बरसात में जो आप लोग पहनिए शिफॉन साड़ी पहनिए, एकदम आके खींच दीजिए, एकदम सूख जाएगा। एकदम देखो পুরোটা এইটার মধ্যে আমি বলবো রানিং ব্লাউজ পিস আছে, একটুখানি দেখে তোমরা কেটো। इसमें रनिंग ब्लाउज पीस है, थोड़ा देख के काटिएगा, क्योंकि अगर साड़ी छोटा हो जाएगा तब दिक्कत है। हम तो कहेंगे इसमें कोई सॉलिड कलर का ब्लाउज पहनिए, वो काफी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए एकदम येलो में एकदम रेड का बड़ा बड़ा रोज मोटिव में दिया गया है, एकदम रेडের সাথে তোমার মানে হলদের মধ্যে লাল দিয়ে গোলাপ ফুল বানানো আছে। দেখে না, এরকম আমি এটাকে 2 ফিটতে করে নিচে, দেখে না একদম এই ধরনের কি সুন্দর কালারটা, একদম নরম, একদম মানে সুপার फाइन प्योर शिफॉन, एकदम देखे ना, एकदम देख लीजिए, सामने से देख लीजिए, एकदम सामने থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, एकदम नरम और हल्का। ये सब शिफॉन है। 550 ओनली 550, इसका प्राइस भी 550, जो इसके पहले दिखाए वो भी 550। अगर देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, মানে আমি কি করছি শাড়িটাকে নিয়ে খেলা করছি, ये শাড়ি লেগে একদম মানে নিমুড়ে রেখে দাও কিছু, মানে শাড়ি নিয়ে এটা খেলা হচ্ছে। দেখে না কি সুন্দর খেলা হচ্ছে, দেখছো একদম একদম মানে নরম হালকা, একদম ফিল করছে, কিন্তু একটা স্টাইল একদম মানে একটা বরাবর হবে। মানে শিফন শাড়ি এত সুন্দর হয়, আমিও মানে
মানে দেখে আমি বুঝলাম, কেননা আমিও চট করে শিফন শাড়ি নিইনি, কিন্তু এবার আমিও একটা নেবো। যা সুন্দর লাগছে শিফন, এইগুলো যদি তোমরা না না আমি একটা নিজে নেবো, কেননা যা নিয়ে এসছি আমার চয়েসে নিয়ে এসছি। এই জন্য তোমরা যদি না নাও এর থেকে কিন্তু একটা শিফন আমি নেবোই নেবো, কেন খুব সুন্দর শিফন শাড়িগুলো দেখে খুব আরাম লাগছে। এত এত সিল্কের পরেছি, কটন পরেছি, কিন্তু এবার শিফনের উপর আমার প্রেম জেগেছে। ঠিক আছে, তাই জন্য তোমরা যদি নিতে চাও তো ঝটপট নিয়ে নাও, নাহলে আমি সবগুলো নিয়ে নেবো। এগুলো অনলি 550 দাম হচ্ছে, যদি सीओडी নেবে तो 100 টাকা एक्स्ट्रा लगेगा। इसका प्राइस हो जाएगा ओनली 550। अगर सीओडी लेते हैं तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिफॉन में और कुछ दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ा दूसरा में जाते हैं। ये कॉटन का है, कांची कॉटन। এটা কাঞ্চি কটন। এই শাড়িটার বলার কিচ্ছু নেই, তোমরা সবাই জানো, যারা শাড়ি পছন্দ করো, যারা শাড়ি পরো, তারা জানো যে কাঞ্চি কটনের কি মানে आराम। ये भी जिस तरह शिफॉन एक आरामदायक साड़ी है, उस तरह का कांची कॉटन भी एक आरामदायक साड़ी है। ये ऊपर का बॉर्डर हो जाएगा और ये নিচে কা বর্ডার হয়ে যায়গা। একদম মানে কটনের মধ্যে এত একটা স্ট্যান্ডার্ড শাড়ি, মানে তোমরা যদি পরে যাবে তো তোমাদের দিকেই তাকাবে। আজকে আমি একটু গায়ে নিয়ে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, एकदम कॉटन का है, एकदम प्योर कॉटन, पूरा माने बॉडी में छोटा छोटा बिंदी है। इसका भी रनिंग ब्लाउज पीस है, थोड़ा देख के ही काटिएगा। এটা তো রানিং ব্লাউজ পিস আছে, একটু দেখে কাটবে, কারণ হচ্ছে যদি ছোট হয়ে গেল, কেন কটন তো, इसमें कोई सॉलिड कलर का आप लोग ब्लाउज पहन सकते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि अगर ये रानी कलर का आप लोग ब्लाउज पहन सकते हैं, या डार्क ब्लू में भी ब्लाउज पहन सकते हैं। কত সুন্দর দেখো, এগুলো একদম শাড়িগুলো ये हो जाएगा नीचे का पोर्शन। এই দেখো कांची कॉटन, एगुनो प्योर कांची कॉटन। पूरा साड़ी में, पूरा बॉडी में इस तरह का छोटा छोटा माने सूता का वर्क किया गया है। देखते पाচ্ছ ছোট ছোট সুতোর वर्क करा আছে, एकदम कांची कॉटन, प्योर कांची कॉटन। ये आंचल का पोर्शन है, इसमें आंचल कुछ दूसरा नहीं होता। अगर किसी को पसंद आता है तो थोड़ा झटपट बुक कर लीजिएगा। ये सब 1 पीस है। जॉयना बुटीक फैशन हब का जो व्हाट्सएप नंबर है 8840649319, उस नंबर पर भेज दीजिएगा। देख लीजिए एकदम পুরোটা एकदम ये कलर जा रहा है आसमानी कलर, এটা যাচ্ছে নীল রঙের, মানে আকাশী রঙের মধ্যে গাঢ় নীল দিয়ে বর্ডারটা দিচ্ছে নীলেতে আর ওইটাতে। দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, देखो देखो এই ধরনের। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आपने ये साड़ी पसंद किया है। तब कलर भी हमको समझ में आ जाएगा आपने ये कलर ही पसंद किया है। ठीक है, যদি কেউ নিতে চাও তাহলে এই ধরনের নিতে পারো, কেন কাঞ্চি কটন এই বছর দুর্গাপূজাতে খুব ইন আছে। এই দেখো এটা आंचल, এটা बॉर्डर, ये आंचल है, ये बॉर्डर है एकदम। देखिए हाँ, चलिए इसी का फिर दूसरा पीस दिखाते हैं, उसके बाद प्राइस बताते हैं। कांची कॉटन इस साल दुर्गा पूजा में माने আছে, माने मार्केटे আছে, চর্চাতে আছে। देखिए ये एकदम 2 टोन में है, देखो नील और सबुज दिए, इसमें ग्लेस दे रहा है, कॉटन है लेकिन किस तरह से देखिए चमक रहा है। जो हमारा जो यूट्यूब का स्किन है वो चमक रहा है। देखिए एक कलरটা দেখে না কত সুন্দর। এই দেখো ये एकदम आपका माने 2 टोन में है ना, মানে আমি বলবো খাকি রং আর তোমার ব্লু দিয়ে 2 টোনটা করেছে। আর বর্ডারটা দেখে না জরি দিয়ে একদম ব্লু দিয়ে আছে, দেখে না কত সুন্দর। দেখেছো एकदम, देखो कि सुंदर जरी वर्क। ये कोई कॉटन साड़ी है इस तरह से नहीं रहता, एकदम कॉटन साड़ी है। 2 कलर में देखिए 2 टोन है एकदम। इसका बॉडी में पूरा माने छोटा छोटा मोटिव भी है। और देख लीजिए इसका काफी खूबसूरत है, देखिए इसका डिजाइन कितना सुंदर है, एकदम दिखा रहे हैं, काफी खूबसूरत है। झटपट झटपट ऑर्डर कीजिए। ये ऊपर वाला बॉर्डर है। देखो इसका भी हम थोड़ा खोल के दिखा रहे हैं, ये भी 2 टोन में है। শাড়িগুলো খুব সুন্দর দেখতে। একবার দুর্গাপূজার সময় তোমরা নেবে, বছর ভর তোমাদের মানে আমরা যখনই কোনো দুর্গাপূজাতে শাড়ি নিই, সমস্ত পুরো বছরটাকে ভেবেই তো নিই তো, যে মানে বছরে তো খালি দামি শাড়ি পরে তো ঘুরলে হবে না, सब रकमेर শাড়ি পরতে হবে। এই দেখো এই শাড়িটা এই ধরনের। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ आपने यही साड़ी पसंद किया है। ठीक है, এই যে এমনি করে स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम रुक रहे हैं, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब पता चलेगा आपने ये फोटो लिए हैं। ठीक है, এটা হয়ে গেল বর্ডার।
এটা है गलो आंचल। इसमें आंचल का कोई डिजाइन ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन पूरा बॉडी में आपका छोटा छोटा देखिए माने लंबा लंबा तिलक जो मोटिव कहा जा सकता है, तिलक मोटिव में पूरा बॉडी है। प्योर कांची कॉटन, प्योर कांची कॉटन। इसका प्राइस अभी बताया नहीं है ना, रुकिए और एक तो दिखा देते हैं, उसके बाद आपको प्राइस बताते हैं। এগুলো মানে বললাম তো পুজোর সময় কিনো, সারা বছর তোমরা পড়তে পারবে, সারা বছর থেসে পড়তে পারবে, এর জন্য কোনো নেই। দেখো এটা একটা গ্রিনের কালার, इसका कलर ग्रीन में जाएगा, किंतु कलरটা ना तुम्हार ग्रीनটা बॉटल ग्रीन भी नहीं है, ग्रीन के साथ येलो थोड़ा मिला हुआ है, इसलिए इसमें ये ग्रीन थोड़ा मतलब अलग आया है। माने इसको हम बॉटल ग्रीन भी नहीं कह सकते हैं और ना आपका माने पैरोट ग्रीन कह सकते हैं। ये ग्रीन येलो मिलाकर, जो डार्क येलो है वो मिलाकर दिया है। देखिए इस तरह से एकदम लगेगा, खूब सुंदर लगता है। ये प्योर कांची कॉटन है। इस तरह से फोटो लीजिए, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि आपने कौन कलर का पसंद किया है। 8840649319 में भेज दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। 8840649319 इस नंबर पर भेज दीजिए व्हाट्सएप में। अपना नाम, पूरा एड्रेस और पिन नंबर जरूर से दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट की बोले पिन नंबर ही तो बोला है, पिन कोड जरूर से दीजिएगा। और जय मां बुटीक फैशन हब का कोई शिपिंग चार्ज नहीं है, केवल जितना हम प्राइस बताएंगे उतना ही प्राइस है। इस साड़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? 1500 ना। इस तारीख का 1650, इस শাড়ি का प्राइस हो जाएगा 1650। এই শাড়িটির দাম হয়ে যাবে, যতগুলো কাঞ্চি কটন দেখালাম তোমরা মার্কেটেও দেখতে পারো, কাঞ্চি কটন 1650 তে পাচ্ছ, এর থেকে কমে কোথাও পাবে না। কাঞ্চি কটন 1650, সিওডি लेने से 100 रुपीस एक्स्ट्रा। কাঞ্চি কটনের যতগুলো কালার দেখিয়েছি কেবল 1650 টাকা। 1650 টাকাতে এত সুন্দর কাঞ্চি কটন, চওড়া পার একদিকে, একদিকে সরু পার, আর পুরোটা এটা বর্ডার মানে आंचल হয়ে गल, और पूरा गाय देखो माने मक्खी मोटिव में पूरा देखिए बॉडी में है। ठीक है, आप लोग झटपट ऑर्डर कीजिए और अपने दोस्तों के लिए যদি কাউকে দেওয়া থাওয়া থাকে তখন একটা খুব সুন্দর এটা হতে পারে। নমস্কারই দিতে চাও তখনও তার জন্য খুব ভালো। আর বিশেষ করে আমার কথা হচ্ছে যে একবার নেবে বছরে দুর্গাপুজোতে তোমরা বছর ভর। আর তারপর কাঞ্চি কটনের এই বছর খুব মানে চল উঠেছে। ঠিক আছে, এই বছর কাঞ্চি কটন খুব উঠেছে, এর মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নেই। তাই জন্য যারা যারা দেখছো একটুখানি রিকোয়েস্ট আছে, নেবে তো ঝটপট অর্ডার করো, কেন এগুলো সব ওয়ান পিস আছে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের এক্সিবিশন আছে 6, 7, 8, 9 দমদম এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেট হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাবে, যেটা মাঠটা আছে যেখানে কালী মন্দির আছে, সেই কালী মন্দিরে ওখানে আমাদের এক্সিবিশন আছে। যারা যারা যদি দমদমের আশেপাশে থাকো বা যারা যদি একটু দূর থেকেও আসতে চাও তো এসে যদি নিতে চাও তো নিতেই পারো। জয় মা বুটিকেরও একটা স্টল বসবে, ওখানে এক্সিবিশন হবে, অনেক স্টল বসবে, তার মধ্যে জয় মা বুটিকও একটা স্টল নিয়েছে। নম্বরটা তোমাদের পরে বলে দেবো। তাই জন্য যারা যারা আছো আশেপাশে, যারা দেখতে চাও হাতে ধরে নিতে চাও, তাদের রিকোয়েস্ট আছে তারা এসে দেখে নিতেই পারো, হাতে ধরে নিতেই পারো। এসব শাড়ি ওখানে থাকবে। আর তাই জন্যই বলছি যারা যদি একটু দমদমের থেকে দূরে থাকো, তারা যদি অনলাইন নিতে চাও তো অনলাইন ঝটপট নিয়ে নাও। কারণ হচ্ছে এগুলো যখন ওই স্টলে যাবে তখন আর কিছু বেঁচে আসবে না, সব বিক্রি হয়ে যাবে। তাই জন্য তার আগে যদি কেউ নিতে চাও তাহলে তোমরা ঝটপট নিয়ে নাও, কেননা একবার এক্সিবিশনে চলে যাওয়ার পর এই সব শাড়িগুলো আর থাকবে না। তাই জন্য যদি এখন আমি 6 তারিখে আছি তো 6 তারিখে আগে যা নেবার নিয়ে নাও, পরে যদি বলবে যে আমি দেখেছিলাম আমি निते চাই তো পাবে না। क्योंकि जब एग्जीबिशन होगा ना तो एग्जीबिशन में ये सब जब साड़ी जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जीबिशन में पूरा सेल हो जाएगा, इसलिए कोई भी अगर पहले लेना चाहते हैं तो झटपट ले लीजिए। 6 तारीख के पहले ले लीजिए, क्योंकि 6 तारीख के बाद ये सब साड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि सब सेल में माने वहां पर तो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में काफी माने भीड़ होता है, तो उस सब में माने सेल हो जाएगा। ठीक है,
চলো একটা একটুখানি সাউথ সিল্কে যাই, কাঞ্জিবরম दुर्गा पूजा একটু দেখো, कॉटन देखालाम, शिफॉन देखालाम, ये कांजीवरम में एकदम व्हाइट और पिंक के साथ, ऐसा देखिए एकदम माने कितना सुंदर लग रहा है। व्हाइट एंड रेड तो आपने काफी देखा है, व्हाइट एंड रेड आपने काफी देखा है, लेकिन व्हाइट और माने क्रीमी व्हाइट और पिंक के প্রথমবার দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। কেউ যদি অঞ্জলি দিতে চাও তো লাল আর সাদা পরে যদি একটু বোর হয়ে গেছো, বা যারা কেউ লাল পরো না তারা যদি এটা নিতে চাও তো খুব সুন্দর লাগবে। হোয়াইট, মিল্কি হোয়াইট আর পিঙ্ক এর মধ্যে কি সুন্দর, একদম কাঞ্জিবরম পুরোটা একদম মানে পিওর কাঞ্জিবরম नहीं है, পিওর কাঞ্জিবরম না, আমি পিওর বলবো না, কিন্তু পিওরের থেকে কোনো মাত্রাতে কম না। এত সুন্দর কাঞ্জিবরম পুজোর সময় নাও, তারপর বিয়ে বাড়িতে পরে যাও, একটা আলাদাই লুক দেবে। দেখে না, ইয়ে পুরো आंचल का पोर्शन है। তোমরা অনেক জায়গায় দেখেছো আমি জানি, এগুলো মার্কেটে অনেক জায়গা আছে, কিন্তু जय मां बुटीक फैशन हब जितना प्राइस में देगा दूसरा जो भी बुटीक है जो भी दे रहे हैं इतना प्राइस में नहीं दे पाएंगे। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जय मां बुटीक फैशन हब जितना में दे रहा है कोई दूसरा बुटीक इतना में नहीं दे पाएगा। ঠিক আছে, দেখে নাও আমি এটাকে এমনি করে নিয়েছি। তোমরা যদি এইটা পছন্দ হয় তো এইটা এই ধরনের স্ক্রিনশটটা নেবে। দেখে নাও आंचलটা দেখো কত বড় आंचल, आंचल देखिए कितना बड़ा आंचल है एकदम, পুরো आंचलটা আসছেই না, पूरा आंचलটা আসছে না। देखिए ये মানে बॉर्डर जा रहा है, ये बॉर्डर जा रहा है पूरा, ये आंचल जा रहा है। अच्छा একটা খুলে দেখাচ্ছি, পুরোগুলো খুলে কিন্তু গড়বড়ি যাবে, তখন পাঠ করা যাবে না। और इसका ब्लाउज पीस जरा दिखा देते हैं, 1 मिनट। এত সুন্দর শাড়িটা দেখে নাও, देख लीजिए पूरा साड़ी व्हाइट में, देखिए पूरा एकदम, ये सब साड़ी काफी खूबसूरत है। और इसका ब्लाउज पीस भी दिखा देते हैं, देखो एकदम ब्लाउज पीसটা देखो ना, ये ब्लाउज पीस है, ये ब्लाउज पीस जा रहा है एकदम सॉलिड कलर है, ब्लाउज पीस दीजिए। और ब्लाउज में डबल बॉर्डर, ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, ब्लाउज পিসে ডবল বর্ডার আছে, দেখেছো এইটা একটা বর্ডার, এইটা একটা বর্ডার, একদম দেখে নাও, দেখেছো একদম সলিড কালারের ব্লাউজ পিস। झटपट झटपट यही सब कांजीवरम है, कांजीवरम सिल्क है, एकदम सॉफ्ट का শাড়ি है। নিতে চাইলে তোমরা ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, দুর্গাপূজার সময় এটা অঞ্জলি দেওয়ার সময় তোমরা পরতেই পারো। যারা লাল পরো না বা লাল পরে অনেক পরেছো দেখে না, পুরোটা এই ধরনের যাবে, একদম कांजीवरम सिल्क है। ठीक है, एगुलो जिसको जो लेना है जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जीबिशन में जब जाएगा तब ये सब कुछ नहीं बचेगा। যখন এক্সিবিশনে যাবে তখন এগুলো আর কিচ্ছু বাঁচবে না, কেননা সবাই সামনের থেকে হাতে ধরে দেখে, কেননা এত কম দামে জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব যত কম দামে দিচ্ছে আর কেউ এত কম দামে দেয় না, ঠিক তো? তাই জন্য যখন এত কমে যখন লোকে দেখবে যে এই জিনিসটা আমি অন্য জায়গাতে এত দাম দিয়ে নেব, আর এই জিনিসটাকে এত কম দিয়ে দিচ্ছে, তখন সে আমাদেরটা নিয়ে নেবে। তাই জন্য তোমরা ঝটপট ঝটপট করে এগুলো নিয়ে নাও, কারণ হচ্ছে পরে থাকবে না। ঠিক আছে, এগুলো এটা পুরো ক্রিমি হোয়াইট के साथ पिंक में है। ठीक है, चलो এরই আলাদা কালার দেখাতে, এই ভেতরে কাগজটা বেরিয়ে গেছে, ঢুকিয়ে এটা পাঠ করতে হবে। इसी का और एक कलर दिखाते हैं, তাড়াতাড়ি বুক করো, খুব সুন্দর সুন্দর কালার আছে, ঝটপট ঝটপট বুক করো। 8840649319 8840649319 व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर এটাতে বুক করে। একদম দেখো প্যারট গ্রিনের সাথে একদম মানে রানী কালার में, প্যারট গ্রিন के साथ রানী কালার में, দেখেছো এই দেখো প্যারট গ্রিনের সাথে রানী কালারের খুব সুন্দর শাড়ি। এসব কালার একদম মানে বললাম তো দুর্গাপূজার পর বিয়ে বাড়ি, दुर्गापूजा पर बिये बाड़ी। देखिए ये पूरा आंचल, आंचल काफी बड़ा है, आंचल काफी बड़ा है, देख लीजिए এটা পুরো आंचल, आंचल खूब बड़ा। ठीक है, जिसको जो पसंद आएगा थोड़ा झटपट ले लीजिए। ये पूरा जा रहा है, पूरा बॉडी का ये कलर है, इस तरह का ये बॉर्डर है, दोनों तरफ इस तरह का बॉर्डर है। ठीक है, और एक ब्लाउज पीसटा ये हो जाएगा ब्लाउज पीस, ये हो जाएगा ब्लाउज पीस, सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस दिया गया है। और डबल बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है और ये एक बॉर्डर है, डबल बॉर्डर है। ठीक है, एकदम এটা প্যারট গ্রিন के साथ, पैरट ग्रीन के साथ गुलाबी में है, पैरट ग्रीन के साथ
रानी कलर में है, ठीक है। झटपट झटपट आप लोग ले सकते हैं। ये कांजीवरम है, ये कांजीवरम है, ঠিক আছে। দেখো কত সুন্দর শাড়িটা, আঁচলটা দেখেছো, আঁচলটা দেখো কতটা বড়। ये आंचल का पोर्शन है, ये आंचल का पोर्शन है, देखिए एकदम कांजीवरम है ये सब का, एकदम इतना माने पूजा में तो लीजिएगा ही, उसके बाद शादी ब्याह में भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। বিয়ে বাড়িতে তোমরা এটা পরেই যেতে পারো, কেননা এত সুন্দর শাড়ি মানে কেউ দেখে বলবে না যে এটা তোমার পিওর নয়, ঠিক আছে। এগুলোর দাম কত হয়ে গেল? 1950 ना। हाँ, इस सब का प्राइस हो जाएगा 1950 रुपए, 1950। इस साड़ी का प्राइस हो जाएगा 1950 ओनली। और अगर सीओडी लेना चाहते हैं तब आपका 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। कागजটা বেরিয়ে যাচ্ছে, পাটও হয়নি ঠিক করে, लंबा कर पाट कर। देखिए इस कलर में है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 1950 सीओडी लेने से 100 रुपीज एक्स्ट्रा। जॉयमा बुटीक फैशन हब का स्क्रीनशॉट लीजिए। जॉयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में दे दीजिए। इसका और भी कलर दिखाएंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जरा देखिए, जो पसंद आता है अगर মানে ঠিক করে পাঠ করতে হবে। ये देखिए এটা একটা দেখো ना, जो भी है देख रहे हैं जरा रुक के देखिए, पूरा देखिए एकदम। ये येलो में एकदम रानी कलर के साथ है, येलो पूरा बॉडी रानी कलर बॉर्डर। देखो कि सुंदर पार्टটা ডিজাইনটা দেখেছো, इसका बॉर्डर देखिए कितना सुंदर है, মানে পাড়ের ডিজাইনটা কি সুন্দর দেখতে। সামনের থেকে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো কত সুন্দর দেখতে একদম। আর এটা পুরো বডিটা, বডির মধ্যে পুরো ফুল একদম আছে, পুরো মোটিভ আছে, কোলকে মোটিভ আছে ইয়েলোতে আর রানীতে, ইয়েলোতে আর রানীতে, ঠিক আছে। কত সুন্দর দেখো দেখতে, कलरটা খুব সুন্দর। हम सबका आंचल दिखा दे रहे हैं, आंचल काफी खूबसूरत है, काफी लंबा भी है एकदम। और जो भी ब्लाउज दिया है एकदम पूरा सॉलिड कलर में दिया है। দেখো এটা এর আঁচলটা দেখো কি সুন্দর, আঁচলটা দেখেছো কত সুন্দর আঁচলটা। झटपट झटपट मैंने बुक करो, कारण ये सब खोलने से ना, सिल्क का साड़ी है पूरा खोलने से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। কেননা মানে फैलिए जाए, सिल्क साड़ी पूरा खुलले फैलिए जाए। ये येलो के साथ पिंक में है, येलो के साथ पिंक में है। जल्दी जल्दी आप लोग, क्योंकि ये सब 1 पीस है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लेके झटपट हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर हो गया, जॉयमा बुटीक फैशन हब का जो व्हाट्सएप नंबर है 8840649319, उस नंबर पर भेज दीजिए। एकदम देखे ना, एकदम एमनी करे स्क्रीनशॉटটা ना, কিছু মানে এর মধ্যে কোনো বলারই কথা নেই, इसमें कोई माने बात बोलने का ही नहीं है। ये क्या साड़ी है नहीं है, ये प्योर नहीं है इतना हम बता सकते हैं, लेकिन अगर आप पहन के जाइएगा तो कोई नहीं कहेगा ये प्योर नहीं है, ठीक है। चलो आलादा कलर দেখাচ্ছি। আচ্ছা দাঁড়াও, এই দুটো দেখাই আমি। ये कॉटन में देखिए, ये कांची कॉटन का और एक कलर है, देखिए ये भी 2 टोन में है। ये आपका जो माने ये নস্যি কালার, বাংলাতে যদি বলি নস্যি কালারের বর্ডারটা, নস্যি কালারের সাথে সবুজ দিয়েছে, মানে প্যারট গ্রিনের সাথে নস্যি কালারটা মিলিয়ে 2 टोन হয়েছে। इसका बॉर्डर देखिए, इसका बॉर्डर देखिए कितना सुंदर है, দেখেছো बॉर्डरটা দেখেছো, इसका बॉर्डर देखिए। अब पूरा बॉडी में छोटा छोटा फूल का मोटिव है, पूरा बॉडी में छोटा छोटा फूल का मोटिव, और इसमें दोनों तरफ चौड़ा ही बॉर्डर है। इस साड़ी में दोनों तरफ चौड़ा बॉर्डर है, एक की तरह का बॉर्डर है, ठीक है। और इसका कोई आंचल माने डिजाइन, आंचल में कोई डिजाइन नहीं है, ये देखो आंचले कोनो डिजाइन नहीं, पूरा बॉडीटाते छोटा छोटा फूलेर मोटिव আছে। ये हो गया आंचल का पोर्शन, এটা হয়ে গেল আঁচলের পোর্শন। দেখেছো কত সুন্দর দেখতে একদম। ঝটপট বুক করো। এটার কত দাম ছিল? कांची कॉटन का 1650, 1650 इसका प्राइस है, ओनली 1650 प्राइस। आप लोग प्री पेमेंट कर दीजिए, अपना नाम फोन नंबर पूरा एड्रेस दे दीजिए, आपके घर तक ये कांची कॉटन पहुंच जाएगा। এটা ইউটিউবটা ঢুকে গেল কেন রে, ঘুরতে লেগে গেল, কি হলো কানেক্টেড? আচ্ছা থাক তাহলে हो गया, নিজে নিজে হয়ে যাবে পরে, ঠিক আছে চলো। হ্যাঁ কেমন কি আছে?
কোথায়? ইউটিউবে? ইউটিউবে যে আছো শুনতে তো পাবে না, ইউটিউব তো ঢুকে গেল তো। যা, ইউটিউব ঢুকে গেছে, আবার এসছে, আবার এসছে, আবার এসছে, ইউটিউব এসে গেছে। কি হলো ব্যাপারটা, হঠাৎ কেটে গেছিল কেন? যারা আছো একটুখানি বলো আমাকে, দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। यूट्यूब কেটে গেছিল, फेसबुक चलছিল, यूट्यूब कट गया था, फेसबुक चल रहा था। कोई है तो बताइए कि यूट्यूब में अभी दिखाई दे रहे हैं हम, আমাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এই দেখো, এটা একটা यूट्यूब যারা আছে দেখছো, यूट्यूब में दिखाई दे रहा है। অল ওকে, ওকে, ঠিক আছে, চলো। আমি আর দেখাইনি, ওই যখন ঢুকে গেছিল ততটাই ঢুকা আছে। এটা আবার মানে আবার দেখাচ্ছি ঢুকার পরে। দেখো, এটা পুরো বেগনির সাথে রানী কালার का বর্ডার, একদম বেগনির সাথে রানী কালারের বর্ডার, অদ্ভুত সুন্দর। পুরোটা দেখো একদম মানে ফুল मोटिव দিয়ে, ছোট 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 ফুল मोटिव দিয়ে আছে। আর খুব সুন্দর ऊपर का जो बॉर्डर है वो মানে थोड़ा कम में है, और नीचे का बॉर्डर चौड़ा में है। देखिए একদম কি সুন্দর কালারটা, একেবারে বেগুনি কালার। কেউ যদি রং পরিষ্কার থাকলো, সে যদি বেগুনি কালারের এটা পরলো না, অদ্ভুত সুন্দর লাগে। এই কালারটা একেবারে বেগুনি কালার। আর এই শাড়িটা পরে তোমরা মানে সব সময় ডেইলি মানে এত স্টাইলিশ শাড়ি যে মানে যে পরবে তাকে সুন্দর লাগবে। মানে কটন হচ্ছে কিন্তু কটনের মধ্যে স্टाइल करा साड़ी। ये कॉटन है लेकिन कॉटन में एक स्टैंडर्ड जो रहता है वो स्टैंडर्ड साड़ी है। एकदम पूरा बेगुनी में बेगुनी, जो बेगन का बेगुनी रहता है वो कलर के साथ रानी कलर का देखिए बॉर्डर दिया है, काफी खूबसूरत है। झटपट ऑर्डर कीजिए। इस सब का प्राइस तो बता दिए हैं, 1650 है। सीओडी लेने से 100 रुपीज एक्स्ट्रा, और 1650 प्री पेमेंट कर दीजिए। अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस और अपना पिन कोड जरूर से दीजिएगा। व्हाट्सएप हमारा जो जॉन बुटीक का व्हाट्सएप नंबर है 8840649319 में भेज दीजिए, आपके घर तक ये साड़ी पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो আর দেখি দি। দেখো এইটা আবার कांजीवरम सिल्क, देख लीजिए कांजीवरम का और एक कलर, ये आपका रानी कलर के साथ वायलेट कलर, रानी कलर के साथ वायलेट कलर। देखिए पूरा एकदम माने लीफ और माने लग रहा है মানে ये मैंगो के साथ लीफ मोटिव में है। একদম লাগছে যে একটা মানে ময়ূরের ডিজাইন লাগছে। দেখো একদম এই ধরনের পুরো রানী কালারের সাথে একদম তোমার ভায়োলেট কালার আছে। যার যার পছন্দ হচ্ছে ঝটপট করে একটু জয়েন করে নাও, ঝটপট করে নিয়ে নাও, কারণ এগুলো সব এক এক পিস আছে। আর অন্য জায়গার থেকে তোমরা কাফি সস্তাতে পাচ্ছ। এগুলো 2000 টাকার নিচে, 2000 টাকার ভেতরে এত সুন্দর তোমরা সিল্কের শাড়ি পাচ্ছ, যেটা তোমরাতে পরবে। মানে বিয়ে বাড়িতে তোমরা যদি কাউকে গিফট দিতে চাও, বা আমি বিয়ে বাড়িতে গিফট কেন, বিয়ে বাড়ি হোক, দুর্গাপুজো হোক, তোমরা সবসময় এটা পরতে পারো। কারণ এগুলো পুরো সিল্কের শাড়ি, পরে গেলে কেউ বুঝবে না যে এটা এত কম দামের শাড়ি। ঠিক আছে, झटपट झटपट করে ऑर्डर करो। ये एकदम देखिए वायलेट कलर है, वायलेट कलर के साथ एकदम आपका रानी कलर का ये हो जाएगा आंचल का पोर्शन। এটা হয়ে গেল বর্ডার। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল বর্ডার। খুব সুন্দর শাড়িটা একদম দেখতে, ঝটপট ঝটপট করে অর্ডার করো। একদম এগুলো হয়ে যাচ্ছে তোমার 19 কত বললে 1950 না, 2000 के अंदर में है। देखिए 1950 रुपया है। अगर प्री पेमेंट कर देते हैं तो 1950 में आपके घर तक पहुंच जाएगा, और अगर सीओडी लीजिएगा तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा पहुंचेगा। क्योंकि हम बार बार इसलिए बताते हैं, क्योंकि अगर कोई पहली बार अगर कहीं कभी हम बोले हैं वो नहीं सुने हैं, तो वो अगर बुक कीजिएगा तो कहिएगा नहीं आप तो 1950 ही बोले थे, फिर 100 रुपीज सीओडी के लिए क्यों एक्स्ट्रा है। सीओडी जब लीजिएगा तब 100 रुपीज एक्स्ट्रा होगा। सीओडी যখন নেবে তখন 100 रुपीज एक्स्ट्रा হবে। কিন্তু যদি তোমরা প্রি পেমেন্ট করে দেবে তাহলে তোমাদের যত টাকা দাম বলছি তত টাকাতেই চলে যাবে, কোনো শিপিং চার্জ দিতে হবে না। शिपिंग चार्ज नहीं है, जॉन बुटीक फैशन हब का कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। केवल अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस और पिन कोड दे दीजिए, आपके घर तक आप ये सारी पहुंच जाएगा। पॉलिथीन देखिए এটা একটা बॉटल ग्रीन के साथ एकदम कोको कला रंग का, बॉटल ग्रीन के साथ कोको कला रंग का। अगर लेना है स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए, झटपट लीजिए और भेज दीजिए 8840649319 में। एकदम झटपट झटपट बुक कीजिए। एकदम এক একটা এগুলো আছে শাড়ি, একদম দেখেছো কত সুন্দর। একদম এগুলো কাঞ্জিবরম হচ্ছে, कांजीवरम सिल्क, कांजीवरम सिल्क। जल्दी जल्दी एकदम आप लोग इसको देखिए,
खौया एकदम देखो बॉर्डर दिया है मेरून के साथ, एकदम मेरून के साथ ये बॉर्डर है, काफी खूबसूरत है बॉर्डर। आंचल देखिए एकदम मेरून, और जो ब्लाउज भी होगा ये মেরুন में ही जाएगा, ব্লাউজটাও মেরুনেই যাচ্ছে, দেখেছো ব্লাউজটা মেরুনে যাচ্ছে, সলিড কালারে। আর পুরো আঁচলটা দেখো কি সুন্দর লাগবে, কত সুন্দর লাগছে দেখো, একদম খুব সুন্দর দেখতে। আর পুরো মানে এটা বডিটা হয়ে যাবে তোমার প্যারট গ্রিন के साथ, প্যারট গ্রিনের সাথে পুরো বডিটা হয়ে যাচ্ছে। जैसे हम बताए যে জয়মা বুটিক फैशन हब 6 से 9 तारीख तक, 6 अगस्त से 9 अगस्त तक दमदम एयरपोर्ट 1 नंबर गेट वॉलेंटियर हिंदुस्तान वॉलेंटियर क्लब के जो वो है की बोले बाउंड्री है, मैदान है, उस मैदान में एग्जीबिशन लगेगा, उसमें जयमा बुटीक फैशन हब का भी एक स्टॉल लगेगा, एक स्टॉल लगेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई हाथ से देख के लेना चाहते हैं या आके लेना चाहते हैं, आप सभी को वेलकम है। उस एग्जीबिशन में आइए और पूजा का, दुर्गा पूजा जी जो भी फेस्टिवल है आप सबको মানে শপিং कीजिए। আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট আছে আপনারা আসুন, যেটা দমদম 1 নম্বর এয়ারপোর্ট গেটে ভলেন্টিয়ার হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাবের যে মাঠ আছে সেই মাঠে মানে কালী পুজোর কালী ঠাকুরের একটা মন্দির আছে, তাছাড়া দুর্গাপুজোও হয়। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে আপনারা আসুন, এসে হাতে ধরে আপনারা কেনাকাটি করে যান, পুজোর কালী পুজো দুর্গাপুজো সমস্ত পুজোর ভালো করে কেনাকাটি করে যান। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব ওই এক্সিবিশনে থাকবে, আপনাদেরও আসার নিমন্ত্রণ দিলাম। আপনারা যারা যারা দেখছেন, যারা যারা আশেপাশে থাকেন দমদম এয়ারপোর্টের আশেপাশে, পরে এই ভিডিওটা দেখবেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট আছে যে যদি আশেপাশে থাকেন তো আপনারা এসে আসুন, আমাদেরও ভালো লাগবে, দেখা হবে, সামনে দেখে কথাবার্তা হবে, আর আপনারা হাতে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন, যা জিনিস দেখে ভালো করে দেখে শুনে কিনে নিয়ে যান, ঠিক আছে। এটা আর একটা শিফন শাড়ি রইলো, এটা লাইট ক্রিমের কালারের সাথে অরেঞ্জ আর ইয়েলো ফ্লাওয়ার আছে, ছোট্ট ছোট্ট গোলাপ যে থাকে না, কুচি গোলাপ, সেই গোলাপের ফটো প্রিন্ট আছে, এগুলো একদম পিওর শিফন। এই শিফনের তো কোনো মানে এই শিফন শাড়ির কোনো মানে পরিচয় দরকার নেই, এই নিজেই জানো, যারা শাড়ি পরো তারা তো জানোই, শিফন গরমকাল হোক শীতকাল হোক এই বর্ষার সময় তো শিফন পরো, পরে তুমি হাঁটতে হাঁটতে শিফন শুকিয়ে যাবে, তারপর পরে এলে একটুখানি জল দিয়ে, সামান্য একটু জল দিয়ে কেচে মেলে দিলে তো আবার পরার জন্য মানে শাড়িটা তুমি পরার জন্য রেডি হয়ে গেল শাড়িটা। ওই জন্য ঝটপট ঝটপট এই সময়তে যারা স্কুলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে আসছে, কোচিং যাচ্ছে, তাদের জন্য এই একটা শিফন শাড়ি খুবই দরকার হয়, झटपट नहीं नाओ। এই শিফন শাড়িটির দাম হলো কেবল 550 টাকা। इस शिफॉन साड़ी का प्राइस ओनली 550। प्री पेमेंट कर दीजिएगा 550। अगर सीओडी लेना चाहते हैं तो 100 টাকা एक्स्ट्रा, सीओडी लेने से 100 रुपीस एक्स्ट्रा। কিন্তু তোমরা একদম প্রি পেমেন্ট করে দিতে পারো, 550 তে এটা পৌঁছে যাবে। একদম দেখো কি সুন্দর নরম হালকা শিফন শাড়ি। চলো আজকে এতটা দূরই, আবার তোমাদের সাথে ফ্রাইডেতে দেখা হবে। আর সবাইকে রিকোয়েস্ট আছে তোমরা জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব এর জিনিস যদি হাতে ধরে নিতে চাও, বা যদি কেউ দমদমের আশেপাশে থাকো তাদের রিকোয়েস্ট আছে যে 1 নম্বর গেট হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাবের যেটা ঠিক 1 নম্বর গেটের কাছে যে একটা মন্দির আছে কালী মন্দির, তার পাশ দিয়ে অটো স্ট্যান্ডও আছে, অটো ছাড়ে ঠিক ওই মন্দিরের যেটা বাউন্ডারিটা আছে তার মধ্যে এক্সিবিশন লাগবে 6 থেকে নিয়ে 9 আগস্ট অবধি। 6 আগস্ট থেকে নিয়ে 9 আগস্ট অবধি তোমাদের রিকোয়েস্ট আছে, তোমরা যদি দেখে কিনতে চাও তাহলে তোমরা এসো। ওই এক্সিবিশনে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবেরও একটা স্টল লাগবে, নম্বরটা আমি তোমাদের পরে বলে দেবো, একটু লক্ষ্য রাখবে আমার লাইভে। আর তোমরা এসে দেখে নিয়ে যেতে পারো, সমস্ত জিনিস থাকবে, যা যা জয়মা বুটিক দেখায়, শাড়ি যা যা দেখাচ্ছি বা যা যা দেখাই সমস্ত জিনিস থাকবে। আর যারা আসতে পারবে না তাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, তারা যদি কিছু নিতে চাও জয়মা বুটিকে, আজকে দেখিয়েছি বা আগে যা যা দেখিয়েছি তোমরা একটুখানি নিতে হলে ঝটপট নিয়ে নাও। যদি হয়তো আগে যেগুলো দেখিয়েছি হয়তো কোনো নাও থাকতে পারে, তাও একবার জিজ্ঞেস করে নিতে পারবে, কেননা একবার যদি এক্সিবিশনে এইসব শাড়ি নিয়ে চলে যাই তাহলে আর মানে বেঁচে আসবে না, ওখানে বিক্রি হয়ে যাবে। তাই জন্য পরে আবার ভাববে যে নিতে পারতাম,
এত কম দামে যখন মার্কেটটা দেখবে তখন তো বুঝতে পারবে যে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব কত কমে দেয়। তাই জন্য যদি কেউ নিতে চাও তো ঝটপট করে নিয়ে নাও, এক্সিবিশন হওয়ার আগেই তোমরা নিয়ে নাও দূরের বন্ধুরা। আর যারা সামনে থাকো তাদের রিকোয়েস্ট আছে তারা এসে হাতে ধরে নিতে পারবে। এই প্রোডাক্ট যদি বেরিয়েও গেল তো এই ধরনের আলাদা প্রোডাক্ট থাকবে, কিন্তু একদম লেটেস্ট প্রোডাক্ট থাকবে। পুজোর একদম মানে পুজোর কালেকশন নিয়ে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব পুরো রেডি হয়ে একদম ভলেন্টিয়ার হিন্দুস্তান ভলেন্টিয়ার ক্লাবে বসবে স্টল নিয়ে, তোমাদের অপেক্ষাতে থাকবে। তোমরা নিশ্চয়ই এসো। আজ এতটাই, আবার দেখা হবে ফ্রাইডে রাত্রে ঠিক রাত্রি 9টা। আজকে 9টার জায়গায় 9:30 হয়ে গেছিল, ফ্রাইডেতেও 9টার জায়গায় 9:30 হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা অপেক্ষা করো, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব ঠিক আসবে। নমস্কার, শুভরাত্রি, গুড নাইট।